वाल्मीकि रामायण अनेक रामायण किन रामायण कथा कहमी कह मुई गोटे कथा पचरामी ग मते हाँ पचर रामायण कथा कहूछ पहले समस्ते जानसन जे सीता माता दुईटा पुओ अच्छी मोर दुईटा पुआ लवकुश लवकुश हेले सीता माता दुईटा झील भी अच्छन झील हाँ तांकर निनी माने अच्छन गो से झील मान कथा किए नहीं जानन हेले से झील माने सीता माता केन जगह जन्म कले केनता कर जन्म करथिले काई कारण लागी जन्म कले से झील मन ना काई ना से माने केने अछन काना करूछन से कथा टिके कहत हूं ए झियो भी हिचे हाँ सीता माता दुईटा निनी भी अछन रानो हाँ नु तुम रामायण पढ़िछ पढ़वार तो नहीं गो सुनी छे हिमा पचारि देलो गो मते त्रेतयार समाचार हे भगवान मन ध्यान दिकर सुनुछ हि पचारि देलो गो मते त्रेतयार समाचार गेलै मोर रे सुना बनी मोर गेलै मोर रे सुना बनी मोर जिते बेले पितृ सत्य पालन करी हाँ प्रभु रामचंद्र 14 वर्ष वनवास जैछन जैछन जोगी वेश धारण कर माता सीता को रावण चोरी कर नहीं हाँ तो सही समय प्रभु रामचंद्र सेतु बंध निर्माण कले रावण के मारवा पई लंका कटक पहुंचन रावण थिला 18 गंडा कुमर को 1300 नाती समस्त को मारला समय रावण काना कला काना कला तार पाताड़ पुरे तार पुअटे थाए अहिरावण हाँ अहिरावण को आदेश देला हाय गो आको महिरावण अतिला राम को पाताड़ पुर कुनेला पाताड़ पुर कुनेला अरे बलि देमी भाबुतिला से काली मंदिर बलि देवी भाबुतिला से काली मंदिर हो गेली मोर रे सोना बनी मोर महिरावण राम एवं लक्ष्मण को से पातालपुर के नहीं छे हाँ तो सही समय अशोक वन रे मां सीता थिले गो रावणंकर कब्जा रे हाँ ए मां तांकर खबर पाई ननी हो कांदी पकाइली मोई मां कांदी पकाइली आरु मोरा खिरु धरी दिला दुई टपानीर ननीलो मोरा खिरु छरी दिला दुई टपानीर हो गेलै मोर रे सुना बनी मोर पातालपुर के राम लक्ष्मण के जिते बेले नहीं छे महिरावण मारबा पाई मां सीता खबर पाइले हाँ सीतांकर आखिर लुह झरी पड़ुछे झरी पड़ी सीतांकर आखिर लुह बाहरिला समय थी हाँ दुई बुंदा लुह ई बसुमती रे पड़ी गल हाय गो आको से निररु दुई कन्या ननी रे जन्म हेले गेले सुना रे जन्म हेले गेले सुना सीतांकर आखिर लुह जेते बेले बसुरे पड़ी गला हाँ से निररु दुईटा झियो जन्म हेले से झिया मन ना काई ना ना हाँ आको तारा तारिणी बोलिलो नाम जे तांकर तारा
যে তাঙ্কর হো গেলি মররে সুনা বনি মর ନନିଲ ହଁ ତ ସୀତା ମାତାଙ୍କର ଦୁଇ ଆଖିର ଲୁହରୁ ଦୁଇଟା କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହାଇ ହେଲେ ଗ ଆଉ ସେ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ତାରା ତାରିଣୀ ତାରା ତାରିଣୀ ତାରା ତାରିଣୀ ଇ ପାତାଳପୁରକେ ଯାଇକରି ହଁ। ମହିରାବଣଙ୍କର ଗୃହରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ ବୋଇଲେ ମହିରାବଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତଚର ହିସାବରେ ସେ ଥିଲେ ତ ସେହି ସମୟରେ କାଣା ହେଲା କାଣା ହେଲା ଅଞ୍ଜନର ସୁତ ହନୁମନ୍ତ ହଁ ପାତାଳପୁରକେ ଗଲେ ହାଇ ଗ ମହିରାବଣକେ ମାରିଲେ ହଁ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣକେ ଉଦ୍ଧାର କରି କଲେ ଗ। ସେ ଘରକେ ଆଣିଥିଲେ ହଁ ଇ ହନୁମାନଙ୍କୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ ହେଇଥିଲେ କିଏ ଗ? ମା ତାରା ଏବଂ ତାରିଣୀ ହଁ ଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ହନୁମାନ ସେଇ ସମୟରେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ହଁ ହଁ ମହିରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ହଉଥି ପିଲା ତ ତାରା ତାରିଣୀ କହିଲେ ଯେ ଇ 5ଟା ଦୀପ ଜାଲିছে ମହିରାବଣ 5ଟା ଦୀପକେ ଯଦି ଏକାପାରେକେ ତମେ ଯଦି ବୁଝେଇ ପାରବ ହଁ ବୋଇଲେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ହାଇ ଗ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ଉତ୍ତର ଏକାପାରେକେ 5ଟା ଦୀପ ହନୁମାନ ବୁଝେଇ ପାରିଥିଲେ କି? ନାଇଁ ଗ। ସେଇ ସମୟରେ 5ଟା ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ହଁ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ହନୁମାନ ଅଶ୍ୱ ଗରୁଡ଼ ହନୁମାନ ଏନ୍ତା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏନ୍ତା କରି 5ଟା ରୂପ ଧାରଣ କରି 5ଟା ଦୀପକେ ଲିଭେଇଥିଲେ ହଁ, ହଁ। ଆଉ ମହିରାବଣକେ ବଧ କରିଥିଲେ ଏଇଟା କିନ୍ ପୁରା ରାମାୟଣ ତ ଅନେକ କାଣ୍ଡ ଅଛି ହଁ। କିନ୍ କାଣ୍ଡରେ ଲେଖା ଅଛି ଜାଣିଛ କେନ୍ କାଣ୍ଡରେ ଗ ଆଗ ଯଦି ସନ୍ଦେହ କରଇ ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ ଦେଖ ଯାଇ ମା ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ ଦେଖ ଯାଇ ଯଦି ସନ୍ଦେହ କରଇ ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ ଦେଖ ଯାଇ ମା ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ ଦେଖ ଯାଇ ଗୀତେ କହଇ ଚାଣ୍ଡାଲ ଗୀତେ କହଇ ଚାଣ୍ଡାଲ ପୁରାଣର ଗୀର হে শুনুথিব ননদে মোরা ধীর ধীর রে মজা শুনুথিব ননদে মোরা পুরাণর গীর শুনল তো রামায়ণ সীতা মাতাঙ্কর দুইটা ঝিওর কথা হাই গ ଆଉ କାଣା ଅଛି এ বহু ওলো রামায়ণের কথা কହୁଛ বেলে ভাই হ্যাঁ। মুই আজ তোমাকে রামায়ণের কথা আর পচরামি দেখ তমে তো ত্রেতা যুগরে সীতা মাতা মুই থিলি সীতা হ্যাঁ হুম। তমে ভগবান রামচন্দ্রকে বাহা হইছিল হুম। হেলে গোটে নিয়ম আছে কানি হরকে বাহা হই করি যেন বহর র র র র। দয়াকরি দর্শক বন্ধু শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করি বস ଆଉ ପୁରାଣର କଥା ଉପଭୋଗ କରନ୍ ଆଉ କଲ୍ ହେବେ ବୋଲେ ଆମକୁ